Good morning, brothers and sisters. I will address the sermon in Indonesian, and Brother Sam is going to translate into English. Pak Billy akan Yeah, it's okay lah. Ya, kita merayakan Christmas Eve di pagi gini, ya sebetulnya kurang cocok sih ya. Actually, we celebrate Christmas Eve in the morning. It's not really appropriate. Ya, hopefully ini bukan traumatis ya, tapi hopefully ntar waktu candlelight bisa dimatiin itu, karena pernah di Stockholm nggak bisa mati lampunya dan kita ada candlelight itu nggak bisa lupa saya. Hopefully during the candlelight later, the lights can be turned off. There was once where it cannot be turned off. Ya, there. tapi anyway winter gini sudah agak gelap kok ya, so oke sah. But in this winter, it's already dark anyway. Not to mention ini juga Fourth Advent Sunday sebetulnya, maksudnya belum tanggal 24 gitu. And also today is still the 4th Advent Sunday, not really the 24th of December. Saya kemarin baru rekaman untuk khotbah besok saya. Khotbah besok di sini saya address 4th Advent Sunday. Tapi hari ini kita ngomongin khotbah Natal gitu ya. Jadi kayak balik-balik. So yesterday I recorded the sermon for the 4th Advent Sunday tomorrow, but now I'm preaching about Christmas. Ya, tapi tanggal 24 memang belum datang sih ya. So kita ya ini, masih menantikan gitu. But anyway, the 24th is not yet here, so we are still waiting. Ya, tapi hari ini kita mau merenungkan berita Natal, yaitu yang diambil ini tanggal, saya ambil natsnya sebetulnya dari kalender gereja untuk tanggal 24 ya, 24 Desember itu. Today we want to meditate on the message of Christmas taken from a passage according to the church calendar. Yaitu dari Yesaya pasal yang ke-9. From Isaiah chapter 9. Ya, I think saya baca bahasa Indonesia, lalu ntar bahasa Inggrisnya mungkin dibaca yang terutama ayat 6 dan 7 atau 5 dan 6 ya. For unto us a child is born. Tapi saya akan baca dari ayat 2 atau 1 ya. Ada perbedaan ayat di sini. So I will read in Indonesian, Yesaya 9 ayat 2 atau 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab, kita baca bersama-sama kalau sudah ada kita bahasa Indonesia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, mungkin saudara Sam bisa baca terutama ayat yang ke-6 atau 5 ya. Verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami, Lord, please calm down our thoughts and hearts, supaya kami tidak datang dengan percuma, dengan sia-sia, so that we may not come in vain, tapi kami boleh berjumpa dengan Tuhan but we may encounter you, yang memberi firman yang hidup kepada kami. who gives the living word to us. Kiranya Tuhan melayakan hamba-Mu dan juga saudara Sam yang menerjemahkan. May you accept your servant here who preaches and also the translator. Tuhan memberi kasih karunia-Mu May you give your grace, dan juga setiap kami yang mendengarkan and also for each one of us who listens, boleh beroleh kasih karunia Tuhan. that we may have your grace. Berkati juga untuk Sunday School, Tuhan yang memberkati anak-anak dan guru-guru yang mengajar. Also bless the Sunday school, all the children and the teachers. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus Christ we pray. Amin. Amen. So kita ini hidup in a fallen world, dunia yang sudah jatuh ya. Di situ ada penindasan, ada peperangan, ada konflik. We live in a fallen world where there is oppression, there is war, and there is conflict.
Juga waktu kita tadi membaca bagian ini ya, ini juga konteks di dalam Yesaya ya. So when we read this passage here, it's the context in Isaiah. Konflik, war, suffering, ya, oppression, penindasan itu bukan sesuatu yang baru ya saya. So conflict, war, oppression, suffering are not something new. Ini sudah ada sejak dulu. Ini ada di dalam zaman Yesus Kristus lahir. Even in the time when Jesus was born, Ya, ini juga ada di dalam zaman Yesaya. also in the time of Isaiah. Ya, ini juga ada di dalam zaman saudara dan saya tahun 2024 ya. Kita kayaknya nggak terlalu maju kemana-mana juga. Also in the time of you and me in 2024, we do not move forward anywhere. Nah, pertanyaannya saya, bagaimana ya menjawab ini ya, war, oppression, konflik ini? How do we react? How do we respond? So the question is, how do we respond to this? Menarik saya kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, responnya Tuhan itu sangat kontras dengan responnya dunia gitu. Interesting that God's response is very different from man's response. Responnya dunia yaitu oppression, penekanan ya, mungkin ini ya, perlawanan, rebellion, revolusi bahkan kalau perlu gitu. The world's response to oppression is rebellion and revolution. Kalau menghadapi war bagaimana? Ya ditanggapi dengan another war dong, another perang. If we face a war, then we should face it with another war. Ya ini cara dunia menjawab ya saya. This is the way the world answers. Ya kalau ada orang arogan, sombong, ya kita mesti menyatakan siapa kita gitu ya, supaya dia jangan terlalu sombong. If some people are arrogant, then we should show who we are so that they are not so arrogant. Ya inilah bijaksana dunia di mana saudara dan saya hidup. This is the wisdom of the world where you and I live. Tapi Tuhan bukan berespon dengan cara ini, meskipun dia sangat mampu. But God does not respond this way, although He can. Dia bukan menjawab apa ya saya, the threat from a military power with a greater military power gitu, bukan cara Tuhan. He does not respond to a threat of military power with another military power. Atau membalas violence dengan another violence itu ya. Or responds to violence with another violence. Tapi Tuhan justru menjawab dengan memberikan seorang anak. But God answers by giving a baby, a child. Kayak nggak nyambung sama sekali ya soalnya jalanan Tuhan ini. It seems so that it doesn't make sense to us. Bahkan kalau kita membaca ayat ini lepas gitu ya, for unto us a child is born, ya tanpa konteks kan kita bisa imajinasi kira-kira konteksnya di mana gitu ya. And suppose we read this verse 6 without a context, we can imagine without the context. Mungkin konteksnya bisa cocok untuk orang yang sudah lama bergumul untuk nggak dapat anak, terus for unto us a child is born, what a good news gitu kan ya. Nyambung kan ya, ini sebenarnya untuk orang yang bergumul lama nggak punya anak gitu misalnya. This verse taken out of context may be appropriate for those who are waiting for a child for so long and they want to have a child. Tapi itu pun bukan konteksnya, bukan. But even that is not the context. Ini konteksnya adalah menghadapi oppression, menghadapi war ya. Lalu dijawab dengan seorang anak telah lahir. The context is about facing oppression and war, and then a child is born. Kita perlu merenungkan bagian ini dalam konteks Natal ya, saya apa artinya gitu. We should meditate this in the context of Christmas. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, yaitu ada terjemahan saya move ya, saya ini apa di ayat terakhir nanti kita bacakan ada atribut disebut raja damai, pakai istilah raja gitu. Sebetulnya terjemahan yang kurang cocok, kurang tepat di situ. So in the Indonesian translation, in the last part of verse 6, there is the term king of peace, although it's not really appropriate. Sebetulnya istilah king atau istilah raja itu nggak pernah muncul saya di dalam bahasa aslinya, dan sudah bisa bandingkan dengan terjemahan lain, mungkin terjemahan Swedish juga sudah bisa cek itu. Actually, the word king does not appear anywhere, even in any translation or even in the Swedish translation. Saya nggak tahu di Swedish translation. You can check in the Swedish sudah translation. bisa cek sendiri. Tapi di dalam terjemahan Inggris pakai istilah Prince of Peace ya, di terjemahan Jerman pakai Friede Fürst, which is bukan king juga gitu. But in the English translation, it's Prince of Peace. Ada satu teolog saya, Gerhard von Rad, ya, dia seorang Old Testament scholar. There's a theologian, Old Testament scholar called Gerhard von Rad. Ya, Gerhard von Rad ini dari Heidelberg, dia mengatakan ini reference ini ya, yang nggak ada king sama sekali ya. It's a kind of intentional slap at the Jerusalem monarchy, dia bilang intentional slap, kayak satu pukulan gitu ya terhadap kebanggaan royal dinasti Yerusalem.
So he says that the absence of the word king there is a slap to the Jewish monarchy there. Padahal istilah raja itu juga pas-pas saja loh ya. Ini kan lagi peperangan gitu loh. Dibangkitkan raja, panglima besar kan ya nyambung kan. Tapi nggak ada istilah raja di sini. We're actually using the word king here is quite appropriate because you are having a war and so kings facing king. Berarti Tuhan nggak menjawab military threat dengan another military. Ini sampai sekarang sampai sekarang ya. Hopefully habis ini ya. Katanya ada tanda-tanda seperti mau peace ya. Tapi sampai sekarang juga belum kan. So God does not answer military violence with military violence. We heard there will be some peace soon, but hopefully. Ya, di Jerman lagi ada perdebatan ya, saya bukan mau bicara politik ya, ini kita bukan gereja yang suka bicara politik sih, tapi ini happen jadi headline sekarang, sudah tahu ini apa? Ini kan apa pemerintahannya mau digantikan ya. I do not like to talk about politics, but in Germany now the government is going to be changed. Ya, lalu terus kemudian ada orang-orang yang mungkin jadi apa ya, ini apa kandidat kanselir itu ya memberikan speech gitu macam-macam inilah apa idenya akan bagaimana gitu. So there are chancellor candidates who say out their ideas. Pasti juga menyentuh salah satu ini ya, salah satu isu yang dibicarakan adalah ini ya perang di Ukraine ini mau gimana gitu terusannya gitu. One of the things they talk about is about the war in Ukraine. Ya ada saja yang mengatakan ya kita mesti kasih persenjataan supaya bisa intinya menjawab military power dengan military power juga. There are those who say we should give them weapons, so answering the military threat with another military. Ya, saya bukan menakut-nakuti ya, tapi saudara lumayan dekat kan, lebih dekat tuh actually saudara di sini. Gitu. I'm not trying to scare you, but you are actually quite near. Ya, soon or later, close or far, kita harus berespons ya. Sooner or later, we have to respond. Now, bagaimana ya Tuhan yang kita percaya itu respon? Gitu. Ini kan pertanyaannya gitu. So how does God, whom we believe, respond? Sekali lagi ya, the childish or ini childish bukan childish kekanak-kanakan maksudnya, this childish aspect atau apa ya, childish ya, childian atau apapun istilahnya ya. Keanak-anakan bukan kekanak-kanakan ya. Keanak-anakan ini penting untuk merenungkan berita Natal. Maksudnya the baby Jesus ya. So it's important to take this childish attitude to meditate on Christmas. Ya, bukan military aspek, tapi childish aspek ya yang dihadirkan oleh Tuhan. Inilah good news ya gitu. Not the military aspect, but the childish aspect that God presents. This is the good news. Tuhan bukan membangkitkan bala tentara sorga yang sudah pasti akan bisa mengalahkan. By the way itu waktu itu isunya dengan Assyrian ini kingdom gitu ya. God did not raise the hosts of heaven to fight in that time the Syrians. Tetapi justru memberikan, saya quote commentary, the most human of all arrivals upon the earth, namely birth. Dia memberikan apa ya, satu hal yang paling manusiawi ya, yang bisa terjadi, yaitu kelahiran seorang anak gitu ya, kelahiran seorang anak. Yesus sendiri itu dia itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. So Jesus is fully divine and fully man. Fully human ya. Di dalam humanity-nya inilah berita Natal yang sesungguhnya gitu. In that humanity, this is the true Christmas message. Karena kita nggak terlalu mengerti bijaksana ini ya. Manusia itu kepingin menjadi ilahi, kepingin menjadi seperti Tuhan, kepingin all powerful seperti Tuhan gitu. We don't really understand this message because man wants to be divine, wants to have all the powers. Tetapi Tuhan yang all powerful justru mengambil kemanusiaan gitu. Justru dia mengambil kemanusiaan. Ya ini Natal. Yet God who is all powerful takes the humanity. This is Christmas. Sekali lagi ya, dia bukan menjawab oppression dengan another oppression atau war dengan war, arrogance dengan another arrogance atau bukan. Again, he does not answer oppression with oppression, war with war, or arrogance with arrogance. Cara Tuhan itu bukan opresif, bukan violent, bukan coercive, bukan. The way of God is not oppressive or coercive. Tapi justru kita melihat di dalam ya baby Jesus yang sederhana, yang kecil, yang rentan ini ya. But we see in baby Jesus who is simple and vulnerable. Inilah yang kekuatan yang sesungguhnya akan mengalahkan musuh-musuhnya gitu. This is the true power that will defeat the enemy. Jadi, mengalahkan musuh-musuhnya dengan bagaimana, Soe? How to defeat the enemy? Sekali lagi ya, Soe, itu tadi dengan becoming vulnerable ya, humble, sederhana, ya this is the only hope.
By becoming vulnerable, humble, and simple, this is the only hope. Ya, kita kan susah ya saya mengikuti bijaksana kayak begini ya. Kita berdebat sama temen aja gitu, bisa berdebat sama orang ya. Dia punya argumen terus ngomong kok ngocol kayak begini ya gitu ya. Kirain saya orang goblok nggak bisa jawab kali ya. Terus kita jawab dengan sharper logic dan sebagainya kan. Ini cara dunia kayak begini kan ya. It is difficult for us to follow this wisdom when people want to argue against us. We want to argue against them back. Saudara nggak tertarik, saudara dan saya nggak tertarik untuk become vulnerable gitu ya. Kita bilang ini dibully namanya kayak begini nih apa-apaan nah. You and I are not interested in being vulnerable. Will be bullied. Saya sih nggak suka menghina orang lain ya, tapi lu jangan pernah menghina saya ya. I do not like to say bad things about other people, but don't say bad things about me. Menghina saya baru harus belajar harus belajar saya ini siapa sebetulnya gitu ya. You do that and you will learn who I am. Ya, kita mengaku Kristen and yet hidup kita nggak ada hubungannya dengan berita Natal ya. Benar-benar nggak ada hubungannya. We confess we are Christians and yet our lives are not connected with the message of Christmas. Sekali lagi ya, saya, for unto us a child is born. Ini bukan slogan, saya, ini bukan klise. Again, for to us a child is born. This is not a slogan or a cliche. This is a way of life. This is the true way. Inilah jalannya Tuhan. This is the way of life and this is God's way. Yaitu dengan menjadi rentan, ya bisa dibunuh ya, dikejar-kejar sama Herodes. Bahaya banget nggak sih? By becoming vulnerable, he can be chased and killed by Herod. Dan ini agaknya pattern ini bukan baru, saya bukan sesuatu yang baru loh. And this pattern is nothing new. Sudah bisa membaca juga antisipasinya di dalam cerita baby Moses kan ya. Saya mundur justru ya. Harusnya kita maju kan ya, tapi ini sedikit lihat tipologinya baby Moses juga sama mau dibunuh juga kan sebetulnya. Moving backward to the typology of baby Moses, same thing, like baby Moses was almost killed. Ya, jadi pattern ini akrab saya dengan kekristenan gitu. So this pattern is familiar to Christianity. Ya, saya khawatir saya kekristenan yang nggak vulnerable itu mungkin kekristenan yang palsu kayaknya. I'm worried that Christianity that is not vulnerable may be a fake Christianity. Ya, kekristenan yang selalu berusaha tampil triumphant, victorious, glorious dan sebagainya. Kayaknya nggak nyambung sama berita Natal di sini. Christianity who always tries to appear triumphant and glorious might not fit the Christmas message. Lalu kita pikir kita mempermuliakan dengan cara itu ya, cara glamorous gitu ya. Ini saya bukan bikin dekorasi by the way. Wah, di sini saya agak sederhana lah ya dekorasinya gitu. Well, I'm not glorifying the glamorous way to glorify God. I'm not against decoration here. Ya, di decorationnya kita ini Christmas tree agak even saya dan Samuel lebih tinggi daripada ini. Jarang-jarang saya lebih tinggi daripada Christmas tree gini. So we have a Christmas tree which is shorter than us. Sudah tahu Christmas tree itu dari tradisi ini ya, Protestan gitu. Christmas tree itu Lutheran gitu. Ini apa? So the Christmas tree comes from the Lutheran tradition. Ya, tapi kalau dari tradisi Roman Katolik itu nativity scene itu manger, palungan ya, itu yang dari tradisi Roma Katolik itu. In the Catholic tradition is the scene in the nativity, the manger. I think masing-masing ada keindahannya ya, masing-masing ada keindahannya gitu. Each one has its own beauty. Kalau sudah melihat itu ya nativity scene itu ya, ini yang digambarkan di situ ya baby di palungan ya, so called Holy Family, kadang-kadang ada gembalanya atau mungkin orang Majus dan sebagainya. The nativity scene has the baby on a manger with the parents and sometimes they are shepherds. Ya, nggak ada yang glorious di sana. Glorious apa, biasa aja gitu ya. There is nothing glorious there. Memang kadang-kadang di dalam kekristenan itu salib bisa didekorasi sampai luar biasa ornamental gitu ya, dengan banyak hiasannya dan sebagainya. Sometimes the cross can be decorated with so much decoration. Ya, tapi kita tahu kayu salib yang asli itu jelek, buruk, ugly ya, jelas nggak mulia gitu. But we know that the real cross was ugly and not glorious. Nah ini loh saya, ini berita Natal yang sesungguhnya ya, saya, Yesus yang hadir di dalam kesederhanaan, mengambil kemanusiaan, most human. This is the true Christmas message, that Jesus who appears simple and takes humanity. Jadi dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu muncul beberapa atribut yang tadi kita sudah baca ya. Ini dari penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. In the verse that we read, there are a few attributes: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Atribut-atribut ini ya, itu
biasa ya, untuk raja itu biasa gitu. Misalnya di Assyrian Kingdom atau Empire juga akan ada atributnya. So ini juga ada atributnya ya. These attributes are normal for kings. For example, in the Assyrian kingdom, it's normal to attribute this to the king. Ya, tapi sekali lagi tadi kita sudah bilang ya, ini sebetulnya bukan raja gitu, tapi prince gitu ya, jadi bukan raja. But we already said this is not a king, but a prince. So bukan gambaran kemegahan raja seperti a worldly empire atau kingdom. This is not a picture of a glory of a king like a worldly empire. Tapi kalau sudah perhatikan isinya ya, atribut ini pun juga in sharp contrast dengan yang digambarkan oleh dunia ini. But if you take a look at the content, it's also in sharp contrast with what the world pictures. Pertama, ini bicara tentang penasihat ajaib atau wonderful counselor. Firstly, wonderful counselor. Ya, so waktu dikatakan wonderful counselor ini berarti Prince of Peace ini ada wisdom ya, ini menyatakan true wisdom. It means that the Prince of Peace has true wisdom. And yet sekali lagi ya, true wisdomnya itu terbalik dengan wisdomnya dunia. And yet the true wisdom is in opposition or in opposition to the wisdom of the world. Apa sih wisdomnya itu? What is the wisdom here? Ya, justru di dalam weakness ya, di dalam vulnerability weakness, itulah tersimpan kekuasaan dan ya kekuatan yang sesungguhnya. Tapi in weakness. In weakness and vulnerability, there is the true power. Kan nggak masuk akal ya kayak gini ya. This doesn't make sense. Nggak masuk akal untuk worldly empire itu. Doesn't make sense to worldly empires. Lalu di dalam total surrender, a life of total surrender, kehidupan yang sepenuhnya diserahkan ya, diserahkan kepada Tuhan. Disitulah kemenangan yang sesungguhnya. In a life of total surrender to God, that is where the true victory lies. Bahkan di dalam kematian, di dalam pengorbanan, disitulah kehidupan yang sesungguhnya diberikan. Even in death, the sacrifice, that's where the true life is given. Sekali lagi ya, kalau dunia ini bicara victory bagaimana? Mana victory melalui surrender itu mana ada ceritanya? The world does not talk about victory in doing surrender. Masa misalnya Ukraine, Rusia atau Israel dan sebagainya, yang surrender itu yang menang gitu. Kamu lah, yang bener lah, aduh. Let's say in Ukraine war or Israeli war, the ones who surrender are the winners? No. Ya nggak masuk akal, nggak ada wisdom kayak begitu itu. It doesn't make sense. There is no such wisdom. Tapi saudara lihat kehidupan Yesus Kristus yang total surrender. That is the true triumph and victory. Ya ini. If you see the life of Jesus who totally surrenders, this is the true victory. Saudara dan saya kehidupannya kita bisa mengalah nggak sih? Atau kita selalu mau menang sendiri? Our lives, you and I, can we surrender ourselves or do we just want to win every time? Kita mau selalu memelihara ego kita yang nggak boleh di-scratch sedikit pun gitu ya. Harus selalu dijaga itu utuh ya. Kita punya ego. Is that Natal? Do we always want to keep our ego, and is that Christmas? Lalu kita suka kalau pendapat kita itu lebih ada powerful logic daripada yang lain. And we think kita menang gitu ya. And we like it if our opinion is more logical than others, and we think we win. Kita punya otak yang lebih sharp gitu. Kita rasa that is victory gitu. We have a brain that's sharper, and that is victory. Belum lagi ngomongin death and sacrifice ya. Lebih nggak masuk akal lagi. Not talking about death and sacrifice. Those do not make sense. Nah inilah saya wonderful counselor. Dengan bagaimana saya counsel gitu. Memberikan counsel di dalam pengertian apa? Ya ini dengan true wisdom. How does the wonderful counselor counsel? With true wisdom. In weakness there is strength. In surrender victory. In death is life. Inilah true wisdom. So kedua saya mighty God. Second, mighty God. Ya, atau dalam terjemahan Indonesia Allah yang perkasa ya, saya perkasa mighty. Apa artinya perkasa? What does mighty mean? Ya, lagi-lagi dunia punya konsepnya sendiri saya tentang mighty gitu kan ya. Again, the world has its own concept of being mighty. Coba kita tinggalkan urusan mighty, urusan inilah ya, apa politik atau military power tadi sudah ngomong terlalu banyak lah ya, sudah terlalu lama ngomong ini. Let's leave aside that military power matters. Tapi mungkin kita bisa bilang mighty economic strength misalnya gitu ya, economic strength. Now we can talk about economic strength as might. Ya, itu negara yang powerful gitu ya, powerful. That's a powerful country. Atau negara yang sudah ekonominya kuat, masih care sama urusan lingkungan hidup lagi, wah lebih mighty lagi gitu. Or let's say a country who is strong economically and still cares about the environment is even mightier. Ya,
Apa sih saya mighty kalau menurut Alkitab ya? Mighty God, mighty apa maksudnya? What does mighty mean in the scriptures? So kalau kita merenungkan di dalam konteks berita Natal ya, If we meditate this in the context of Christmas, Tuhan itu mighty enough, sungguh-sungguh all powerful sampai dia boleh menjadi bayi. Itu namanya mighty gitu. God is so mighty and powerful that he can become a baby. Karena dia so powerful, maka dia boleh menjadi saking powerful ya, boleh menjadi powerless gitu. He is so powerful that he can become powerless. Heran ya kayak begini ya, nggak bisa dimengerti kan ya? It's so surprising, like this cannot be understood. Karena ini bukan konsep might secara dunia, nggak masuk sama sekali gitu. Because this is not the worldly concept of might. Tapi kalau kita merenungkan di dalam cerita Natal, ya justru karena Tuhan itu all powerful, maka dia boleh tampil dengan sederhana. Dia boleh turun, dia boleh mengambil tempat yang paling rendah, justru karena dia mighty gitu. But if we meditate the Christmas story, God is so powerful that he can take the lowliest place. So biasa di dalam kehidupan manusia itu kalau sudah naik kalau sudah naik susah turun susah turun. In the life of man, usually if man has ascended to a high position, they cannot descend easily. Saya kasih contoh sedikit aja ini bukan about me, cuma contoh. I can give an example, not about me. Saya tuh masih punya ini Star Alliance Gold ya, ini tahun terakhir karena jarang traveling, tahun depan sudah nggak ada lagi. I still have this Star Alliance Gold membership. Sudah tahu kemarin berangkat dari Berlin ke sini ya, saya sudah siap-siap, nggak usah makan, ntar bisa ke lounge gitu kan ya. Ternyata SAS ganti grup ya, sekarang nggak belong to Star Alliance, masuk ke Sky Team. Lah kok gini ya? So flying from Berlin to here, I was getting ready to enjoy the lounge and the food because SAS used to be under Star Alliance, but now it's now under Sky Team. Sebelumnya itu waktu di rumah istri saya ngomong gitu ya, lu tahu ya ini tahun terakhir lu enjoy lunch, tahun depan nggak bisa lagi karena lu nggak mikir tahun ini. Saya bilang apa saya bilang gak apa-apa, hidup itu mesti bebas, jangan terikat mesti di atas terus, mesti bisa di atas, di bawah, dan sebagainya. Itu baru true freedom. Setelah itu bener aja saya langsung ngalami true freedom, nggak ada lounge hari ini ya, itu true freedom. My wife told me at home that this is the last year where you can enjoy the Star Alliance Gold membership. You will not enjoy it next year. And I say, okay, no, never mind. It's true freedom not to be tied to that. And really, I experienced that freedom. Ya, saudara naik business class gitu ya, saudara bisa bilang, I'm free enough untuk nggak harus selalu business class. Gitu. Let's say you usually take business class, and then you say, I'm free enough to not to take business class. Ada saudara yang biasa tidur di hotel bintang yang atas gitu ya, saudara. I'm free enough untuk tidur di losmen gitu misalnya. Apa ya terjemahannya, nggak tahu lu. Yeah, let's say you usually stay in a very good hotel and now you are free to stay in an inn. Tapi ya ini saya berita Natal, benar-benar free, true freedom. Yesus yang saking free nih, the Logos itu free. Sampai boleh turun ke tempat yang paling tetap free, memang free memang. But this is the Christmas message that God is so free that he can come down and become that baby. Are you and I free? Saudara dan saya ini free nggak ya seperti Yesus Kristus gitu? Atau kita terikat dengan banyak berhala gitu? Are you and I free like Jesus Christ, or are we bound by so many idols? Nggak bisa turun begitu di sini kecekik, cuma boleh naik, nggak bisa turun lagi gitu ya. Once you are at a certain position, you cannot go down. You have to be there or go up. Ya ada orang itu hidupnya itu climbing social ladder ya, climbing social ladder. There are people who have been climbing social ladders. Dia ketakutan kalau hidup itu di bawah gitu. Saya mungkin boleh lahir di keluarga miskin, nggak apa-apa, tapi saya harus socially climb ke atas. They are so scared to fall on that ladder. Like it's okay for them to be born poor, but I have to keep climbing. Saya harap saudara tinggal di Swedia bukan dengan mentalitas itu ya. I hope you don't live in Sweden with that kind of mentality. Karena orang yang social climber itu selfish biasanya. Taunya cuma cari untung dan cari fasilitas. Because those social climbers just seek their self-interest and want to seek facilities. Dia bukan hadir untuk menjadi berkat. Bukan. Dia hadir untuk mengeruk kekayaan di mana dia ada. Itu penalu parasit itu. They are present not to become blessings, but they are there to get all the benefits, become like parasites. Itu bukan panggilan Kristen, bukan. Itu bukan Tuhan yang kita percaya. That is not the calling of Christians. That is not the God whom we believe. Yesus yang kita percaya bukan datang untuk jadi parasit di Israel. Bukan. Dia bukan itu. Jesus whom we believe does not come to become a parasite. That's not who Jesus is. Dia datang untuk memberi berkat. He comes to give blessings. So, saudara di sini menjadi berkatkah? You and I, do you become
we become blessings. Ya, jangan cuma bicara kekristenan di dalam slogan-slogan kosong, saudara. Itu bukan kekristenan. Do not talk about Christianity in empty slogans, Tapi saudara menghidupi, betul-betul menghidupi berita Natal. Ya. but you truly live out the Christmas message. Bukan cuma participating in a certain Christian culture. Eropa penuh sekali sudah dengan Christian culture, gitu ya, Christmas market dan seterusnya. Not just participating in a Christian culture, although Europe is full of it like Christmas market, Tapi saudara betul-betul menghidupi berita Natal di dalam kehidupan saudara. but you truly live out the Christmas message in your life. So mighty enough ya, free enough untuk masuk ke tempat yang paling powerless ya, tempat yang paling lowly ya, yang tempat yang paling kotor ya, yang paling jorok. Mighty enough and free enough to enter a place that is the lowliest, that is the dirtiest. Yang ketiga so ya, everlasting Father. The third one, everlasting Ya, Father. ini Bapa yang kekal. Saudara jangan salah mengerti ya, so ya. Di sini sebetulnya tetap bicara tentang pribadi kedua. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Gitu. Memang God the Father ya, tapi kenapa di sini disebut everlasting Father? Apakah terus jadi kayak confused? Bukan confused ya, bukan. Do not misunderstand. This verse is still talking about the second person of the Trinity, although God the Father, but this is not talking about God the Father. Do not be. Ya, tentu kita nggak bisa memisahkan antara God the Father and the Son ya. Memang bukan itu poin saya ya. Ini kan triune God ya. Of course, One we cannot. Of course, we cannot separate God the Father from God the Son. It is the Trinity. Tapi waktu di sini bicara tentang everlasting Father, ini tetap menunjuk kepada ya Prince of Peace yang dijanjikan itu. But everlasting Father here still points to the Prince of Peace that is promised. Mungkin latar belakang saya, Ancient Near East ya, itu di dalam raja-raja pada zaman itu. In ancient Near East, the kings in that time, Mereka suka klaim menyebut diri mereka itu sebagai father. Jadi mereka memerankan fatherhood role gitu ya terhadap bangsa-bangsa jajahan itu. they like to call themselves fathers to those whom they imperialize. Tapi ini sangat highly conditional dan biasanya sementara, so temporal gitu. But this title is usually very highly conditional and temporary. Mungkin kita bisa coba menjelaskan ini di dalam apa ya, saya ini contoh yang kurang anggun tapi kayak apa ya saya ini apa dalam kehidupan mafia, ya sudah tahu mafia ya. Di Stockholm ada mafia nggak ya? Saya nggak tahu lah ya. Kita juga bukan menyelidiki ini sih. Maybe we can take an example by looking at mafia. Ya, mafia itu ada certain fatherhood gitu ya. Fatherhood yang akan menjanjikan protection gitu kepada orang. Kepada siapa? Ya pada mereka yang totally loyal kepada mafia itu gitu. So in the mafia, there is a certain father figure who provides protection to all those who follow Ya. him. So kalau ada orang yang baik-baik gitu ya, oh ya saya mau sepenuhnya taat. Oke, then you enjoy my fatherhood gitu kan ya. Ya mafia itu gitu. So if there are people who are very obedient to the father, then okay, then the father will provide that fatherhood. to the person. Oh, tapi saudara jangan main-main dengan mulai nggak setia, apalagi mengkhianati. Waduh, habis hidupmu langsung gitu. Nggak ada itu fatherhood lagi gitu. But do not play around with it. Like do not think that you can disobey, then that fatherhood will be gone. Ya, saya percaya di sini nggak ada mafia lah seharusnya gitu ya, mengerikan sih kalau ada itu. I believe here there is no mafia. Otherwise, it's very scary. Tapi bukankah kita lumayan akrab ya dengan relasi yang transaksional kayak begini ya, yang sangat highly conditional kayak gini di dalam dunia kita gitu. But aren't we very familiar with this kind of highly conditional relationship in our world? As long as you baik sama saya, menghormati saya, dan saya akan tolong kamu waktu kamu susah, karena kamu juga respect sih dengan saya gitu kan ya. As long as you're nice to me and respect me, then I will keep helping you. Tapi kalau kamu mulai kurang ajar, mulai nggak setia, mulai ngomongin saya di belakang, wah awas deh. Saya lebih punya power loh daripada kamu. Saya bisa kerjain kamu loh, hidupmu bisa habis loh. But if you disobey me and become unfaithful to me, then I will do bad things to you. Ya, so much for fatherhood di dalam worldly empire kayak begini. Yeah, so much for the fatherhood in this world. Kita tired with this kind of opportunistic relationship kan sebetulnya. So we are tired of this kind of opportunistic relationship. So, siapa yang bisa memberikan true fatherhood? Ya, Jesus. So who can give the true fatherhood? Makanya Jesus. di sini dibilang everlasting. Meaning ini bukan temporal, bukan ini. That's why it says here, everlasting. It's not temporal. Ini bukan conditional. Let's see whether you can achieve so many things, be a great achiever, and then I will protect you with my fatherhood. Oh, bukan ini.
It is not conditional as if you need to achieve a lot of things, then you can enjoy the fatherhood. No, Ya. this is not. Please be successful dulu begitu ya. Nanti kamu akan jadikan anakku yang tercinta. You need to be successful first so that you can become my beloved children. Ya, beloved child, beloved brother atau apa? Bukan, bukan itu ceritanya. So that is not the story. Tapi ini adalah fatherhood yang sifatnya itu merangkul ya, merangkul. But this is the fatherhood that includes. Sudah kalau masih ingat tahun lalu kita merenungkan tentang tadi ya persis ya Galatia 4 yang tadi kita baca, benar kan? Itu renungan tahun lalu kan? Last year we meditated upon Galatians chapter 4. Ya, salah satu yang dibicarakan di situ adalah ya kita dimampukan oleh Roh Kudus, kita boleh menyebut Allah itu sebagai Bapa ya, Aba ya Bapa. One of the things there is Spirit gives us power, strength for us to call God Father. Ya, seperti kayak istilah simple ya, Father cuma gitu tok Father. Kita tahulah Father. Tapi ini sebetulnya saya kalau saudara renungkan di dunia ini nggak ada true fatherhood sih sebenarnya. Yang ada itu fake fatherhood ya, very highly conditional fatherhood, ya self-tainted, selfish dan seterusnya. You may think father is a simple term, but if you think about it, there is no true fatherhood in this world. There is only fake fatherhood. Yang lebih banyak di dalam dunia ini relasi master and slave itu terus terang saja gitu, slavery ya. In the world, there are more relationship. There are master and slave, like slavery. Ya, dan ini bukan cuma di dalam zaman kolonialisme, ini very much bisa hadir di your marketplace loh. Sebetulnya kind of slave, saya nggak ngajak saudara paranoid by the way ya, bukan itu. It is not only in the colonial era, but also in the marketplace. I'm not trying to make you paranoid here. Kadang-kadang di dalam keluarga juga bisa muncul model slavery kayak begini tanpa sadar. Sometimes in family life, there can be this kind of relationship slavery. Ya, ada banyak slavery di dalam dunia ini, akhirnya kita nggak bisa bebas. Ya. There are a lot of slaveries in this world, and we cannot be free. Yang terakhir ini adalah Prince of Peace. Lastly, Prince of Peace. Again ya, bagaimana ya menghadirkan true peace menurut versinya Tuhan. How do we have true peace according to God? Ya, tadi kita sudah mengatakan bukan dengan menjawab dengan greater military power, We already said it's not by answering with greater military power, tapi seperti di dalam kehidupan Yesus, yaitu dengan menjadi korban. but like in the life of Jesus, to become a sacrifice. So, waktu kita bicara tentang shalom, waktu bicara tentang peace, itu kan bicara rekonsiliasi ya. When we talk about shalom and peace, we talk about Ya, reconciliation. rekonsiliasi damai itu berarti ada sedikitnya dua pihak yang bertikai kan. It assumes that there are at least two parties that are in conflict. Lalu bagaimana menghadirkan damai? So how do we have peace there? Ya kalau di dalam dunia ini either ini yang mengalahkan ini atau ini yang mengalahkan ini kan ya. Kalau sudah ada kalah ya sudah peace langsung selesai gitu kan ya. Perang selesai. So in the world, either party has to be the winner, and then there will be peace. Makanya orang berlomba-lomba untuk menang ya. So people are competing to win. Orang berlomba-lomba untuk lebih jadi powerful in many aspect. People are racing to become more powerful in many aspects. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus, But if you see in the life of Jesus, dia menghadirkan rekonsiliasi dengan kejepit di tengah, dengan mati di atas kayu salib. He makes reconciliation by being in the middle and be killed in the middle. Ya, dia dihancurkan di tengah. He was crushed in the middle. Yang bertikai adalah manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ini real konflik, ini nggak ada damai, betul. The parties who fight are the sinful man and the holy God. Kadang-kadang gereja mengajarkan seperti kayak nggak ada permusuhan kok antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia berdosa. Itu gereja omong kosong, itu gereja palsu sebetulnya. Sometimes church may teach that there is no enmity between the holy God and the sinners. That is nonsense. Itu bukan yang kita baca di dalam Holy Scripture, bukan itu gambaran. Itu gambaran very humanistic God yang nggak ada di dalam Scripture sebenarnya. That's not the picture of the that the Holy Scripture gives. That's the picture of man. Bagaimana kita bisa mengerti the depth of God's love kalau kita nggak mengerti enmity ini gitu? Dan what kind of love is that gitu? Jadi murahan dan very cheap ya gambaran kasihnya, termasuk kasih Allah yang digambarkan. How do we understand the love of God if we don't understand the enmity between God and man? The love becomes so cheap. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab suci, kita mesti mengakui dengan realistik, memang ada permusuhan antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa.
If you read the scripture, you have to be realistic and understand there is enmity between God and man. Manusia yang berdosa itu seharusnya menanggung murka Allah. Ini bukan judgmental, ini perkataan Alkitab, saudara. Sinful man is supposed to receive the judgment of God. This is not about being sentimental. This is the scripture. Nah, disitulah saudara mengerti keindahan Yesus Kristus yang masuk di tengah. Ya. Dia tergencet, dia tergencet. Seperti kayak menjadi semacam tumbal gitu ya. Di tengah, hancur di tengah. Untuk memberi damai, gitu, untuk menghadirkan rekonsiliasi. So here you see the beauty of Jesus. He was crushed in the middle like as a sacrifice to make the reconciliation. Kita hanya bisa menerima damai We can only receive peace di dalam bentuk sacrificial love atau loving sacrifice ini. That is true love. in the form of the sacrificial love. It's true love. Bukan gambaran love. Enggak apa-apa. Tuhan enggak pernah marah kok. Tuhan selalu senyum. Hati-hati, itu Tuhan yang bukan di dalam Alkitab. It's not love in the context that God is never angry. That kind of God is not in the Bible. Tuhan nggak pernah marah dengan manusia seberdosa apapun, nggak apa-apa. Tuhan tuh full of love. Itu bukannya di dalam kitab suci, itu Tuhan yang lain sebetulnya. God is never angry with sinners. That is not the God in the Bible. Tetapi ya kalau kita membaca ada keseriusan dengan dosa manusia di sini. If you read here, there is seriousness with man's sin. Tetapi Yesus Kristus sang anak Allah, ya dia menanggung dosa manusia. But Jesus Christ, the Son of God, he bears the sin of man. Sekali lagi ya, dengan menjadi vulnerable ini ya, dengan bayi ya, bayi gitu. Tega nggak sih bayi gitu, tapi sudah siap dianiaya. By becoming a vulnerable baby who is ready to be oppressed. Ya, bagaimana dengan cerita gereja di sini? How about the story of the church here? Bagaimana dengan cerita orang-orang Kristen di sini? How about the story of Christians here? Apakah kita juga rela ya untuk hancur seperti Kristus? Are we also willing to be crushed like Jesus? Apakah kita rela kehidupan kita dipecah-pecahkan? Are we willing to be broken up? Seperti lilin ini ya, Just like this candle. ya, lilin ini kan menyala ya. This candle is lit up. Saudara tahu kan ini bentuknya mulai deform, ini hancur lilin ini gitu. Tambah hancur ini. You see the candle is being deformed. Ya ini kehidupan Kristen kayak begini. This is the Christian life. Gak ada lilin menyala makin lama makin utuh, apalagi makin lama makin tinggi. Kita bisa takut ini lilin apa gitu. There is no candle that is being lit up and increasing in height. Simple ya, ini ilustrasi ini simple sekali loh. This illustration is so simple. So jangan bermimpi, mau bercahaya, mau menyaksikan Tuhan, tapi nggak mau hancur, nggak mau deform. Nggak ada itu, Kalau ada, Yesus Kristus ya bodoh sekali mengambil jalan itu. So do not daydream. You want to glorify God by becoming, and do not want to sacrifice, do not want to go down. That if there's still such a way, then Jesus Christ will not come. Harap Tuhan memberikan kepada kita anugerah, Hopefully, God will give us grace belas kasihan, and mercy dan kita boleh percaya kepadanya. that we may believe. Kita merayakan Natal bukan secara tradisi atau culture belaka, meskipun tradisi dan culture ya nggak harus salah. We celebrate Christmas, hopefully not just in tradition or culture, although they are not wrong. Tapi kita menghayati di dalam hati kita ya. But we really meditate on this in our hearts. Sungguh-sungguh percaya, this is the true way. Ya ini Jesus, the only way, nggak ada yang lain. And truly believe that Jesus is the only way. Dan terakhir ya, ini kita bicara kehancuran. Betul memang kita bicara kehancuran. Yesus sendiri juga hancur di atas kayu salib. And lastly, we talk about perishing. Also, really, Jesus also was crushed on the cross. Tapi Yesus sendiri menjanjikan ya, barang siapa itu menyerahkan nyawanya, dia justru akan mendapatkan di dalam segala kepenuhannya. But Jesus says those who surrender their lives will get life in its fullest. Tapi barang siapa mau mempertahankan nyawanya, ya mempertahankan dirinya utuh, justru akan kehilangan. Paradoks ya. But those who want to maintain and keep their lives will lose them. Which is a paradox. Meaning apa sih? Meskipun ini ya, phenomenally destroyed, crushed gini kan ya, hancur. Tapi ini adalah happy program. Ini good news sebetulnya. Gitu. Although phenomenally you see it's being crushed, but it's a happy program. This is a good news. Karena yang hancur ini akan mendapatkan kembali. Tapi yang nggak mau hancur, pada akhirnya akan hancur. Gitu. Hancur di dalam kebinasaan. Because what is being destroyed will get it back, but what is not is actually going into perish. So kalau saudara cari true happiness atau true blessedness ya di dalam istilah Kristen lebih baik.
So if you seek true happiness or blessedness, then Jesus is still the best way, saya. Nggak ada yang lain. then Jesus is still the best and the only way. Ini happy program, ini bukan pessimistic program, saya bukan gitu. This is a happy program, not a pessimistic one. Kiranya Tuhan memberikan iman di dalam kehidupan saudara dan saya. May God give us faith in your life and ours. Kita masuk dalam doa, saudara saya akan menutup di dalam doa. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for the message today. We thank you for your word, and we pray that we may meditate on this message today and for the rest of our lives. Forgive us for we often want to seek our own glory and probably become unconscious, comfortable place, time. We pray that we may keep meditating on this and become humble and want to sacrifice for the joy that is set before us. Lord, please give us faith and rebuke us when we drift away from you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amin.